Korban travel umroh Hanania Group bertambah ratusan orang. Saat ini total korban menjadi 1.286 orang dengan total kerugian fantastis menjadi 35 miliar rupiah. Jumlah korban dan kerugian materi naik signifikan setelah rekapitulasi data terbaru dari berbagai daerah. Kuasa hukum juga membawa sejumlah barang bukti kuat seperti bukti transfer hingga invoice resmi dari Hanania. Rata-rata korban setorkan uang muka $5.000 Amerika atau sekitar 78 juta rupiah. Tak hanya calon jemaah umroh, 4 korban merupakan jemaah calon haji karena uang yang mereka setor tidak diteruskan ke Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, DP uang pertama sudah disetorkan ke Hanania tetapi kemudian belum disampaikan kepada BPKH. Yang mana ini seharusnya sudah disetorkan ke BPKH. Jadi tidak hanya umroh saja, tetapi ada haji juga yang kemudian menjadi korban. Jadi jamaah-jamaah haji pun juga sudah jadi korban. Dan per hari ini kita sudah mendapatkan 4 orang korban gitu ya. Dan ini Kasus Hanania Travel menyeret sejumlah selebriti dan influencer turut diperiksa. Di antaranya pasangan selebriti Roger Danuarta dan Cut Meyriska diperiksa polisi selama lebih dari 5 jam. Komika Pras Teguh juga turut menjalani pemeriksaan sebelumnya terkait penipuan travel Hanania Group. Serta Muhammad Miftahuda alias Keanu Angelo dan pasutri artis Torik Halilintar dan Alia Masaid yang seluruhnya digunakan untuk ajang promosi. Di Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kepulan asap terlihat di langit Lebanon saat operasi militer Israel berlanjut, meskipun ada pengumuman kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Media Lebanon melaporkan bahwa Nabatiyeh dihujani tembakan artileri, sementara sebuah rudal kendali menghantam sekitar gedung guru di kota tersebut. Padahal dalam nota kesepakatan damai AS dengan Iran, Lebanon termasuk di dalamnya. مهمترین موضوعی هست که در تفاهم نامه وجود داره اعلام خاتمه فوری و دائمی جنگ در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان به خاطر ارتباطی که جنگ در لبنان و تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان با جنگ با ایران پیدا کرد و این دو جبهه به همدیگه به نوعی پیوسته و وابسته شد از روز اول جمهوری اسلامی ایران خاتمه جنگ در لبنان رو از ملزومات خاتمه جنگ با ایران. Sepakat dengan Iran, Presiden AS Donald Trump juga mengkritik Israel yang terus melancarkan serangan terbaru mereka terhadap Lebanon. Presiden AS juga meminta Israel menghentikan serangan dan memberikan kewenangan menangkap pasukan Hizbullah kepada Suriah. And I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Because there are a lot of people in those apartment houses, and they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Selama ini Israel terus menyerang Lebanon dengan dalih untuk memusnahkan pasukan Hizbullah. Namun nyatanya jumlah korban jiwa dari warga sipil terus bertambah hingga mencapai 3.000 lebih orang akibat serangan intensif Israel. Perang antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran memasuki tahap akhir. Kesepakatan damai akan ditandatangani pada Jumat mendatang. Amerika Serikat pun meminta Israel untuk tak lagi menyerang Iran dan Lebanon. Namun, kesepakatan ini memicu perpecahan dengan Israel. טוב, הנשיא טראמפ ואני מכירים אחד את השני הרבה שנים. הוא נשיא ארצות הברית, אני ראש ממשלת ישראל. אנחנו הרבה פעמים רואים עין בעין, ויש גם מקרים שאנחנו רואים פחות עין בעין.
אני אחראי לאינטרסים הביטחוניים של ישראל, אני עומד עליהם, ואני רוצה להגיד לך איך עומדים עליהם. צריך לעמוד עליהם, לא בהתלהמות, לעשות את זה בתבונה, וזה דורש הרבה ניסיון והרבה תבונה, והרבה היכרות עם הזירה האמריקנית. צהריים טובים. למדינת ישראל אסור לקבל את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו חייבים לפעול מתוך תודעה ברורה ובלתי מתפשרת. ביטחון אזרחי מדינת ישראל מעל הכל. מדינה ריבונית אינה קבלן ביצוע של שום מעצמה. היא אינה מחויבת להסכמים שסותמים את הגולל על היכולת שלה להגן על העם שלה. Israel pun hingga kini terus menyerang Lebanon. Mereka beralasan menargetkan pasukan Hizbullah yang berlindung di rumah-rumah warga di Lebanon Selatan. Israel berjanji akan terus menyerang Lebanon sampai Hizbullah menyerah. Tentara Zionis Israel membatasi akses warga desa Deir Abu Mashal di barat laut Ramallah, Palestina. Zionis Israel menggunakan gas air mata dan menembakkan peluru karet. Warga yang kesal turut melemparkan benda-benda ke arah pasukan. Akibatnya seorang jurnalis mengalami cedera kaki selama kerusuhan antar kedua belah pihak. توجهنا للتغطية في قرية دير مشعل قابلنا جيش الاحتلال بقنابل الغاز بشكل مباشر برصاص مطاطي اصبت بقنبلة غاز برجلي بشكل مباشر كنا طبعا لابسين لباسنا الصحفي الكامل عرفنا عن أنفسنا إنه إحنا صحفيين. Sementara kantor berita Palestina melaporkan bahwa pasukan pendudukan Israel menembakkan peluru tajam selama serangan di desa Abu Deir Abu Mashal, barat laut Ramallah. Penggerebekan disertai dengan pengerahan besar-besaran pasukan Israel di sekitar desa yang menyebabkan ketakutan dan kecemasan di kalangan penduduk. Dalam beberapa minggu terakhir, para pemukim telah mendirikan 2 pos terdepan di lahan milik desa dan kota barat laut Ramallah, termasuk Deir Abu Mashal, Beitelo, dan Jamala. Peningkatan gelombang kekerasan dan serangan terus dilakukan para pemukim terhadap warga Palestina di tepi barat. Satu, ya, 2, 3, 4, 5. Suasana unik terlihat di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi saat proses pemulangan jemaah haji Indonesia. Sejumlah jemaah tampak sibuk mengenakan pakaian berlapis-lapis. Bahkan ada yang memakai hingga 9 lapis baju sekaligus. Cara ini dilakukan untuk menyiasati koper yang sudah penuh oleh berbagai oleh-oleh khas tanah suci, mulai dari kurma, sejadah, tasbih hingga aneka cenderamata untuk keluarga di rumah. Pakai baju 9 lapis. Kenapa Bu? Banyak banget pakainya. Karena orang bawaan terlalu banyak, makanya jadi suruh pakai baju berlapis-lapis supaya oleh-oleh biar bawaannya ringan. Cucu kebagian oleh-oleh nanti, begitu. Masya Allah, panas ya sih Bu? Ya, gerah. Tak hanya memakai baju berlapis, sebagian jemaah juga terpaksa membongkar koper dan menata ulang barang bawaan mereka agar sesuai dengan ketentuan maskapai. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Juitasari, MCH 2026 melaporkan.